Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Walang tilay 12 minutos, kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Agaw na Biyernes. Agaw na Pizza 27 ada bulan na Pebrero taon 2026. Mansamput lalawat sa bulan na Pebrero mampilat tilalamula na piligoy kalendaryo. Maples so ikukurang na panahon. Excited lamay apok. Unsumpat ada Pilipinas. Kantabay tayo ang technical side. Ka Edwin Inong. Maabig, magayaga, masayaksak, iya kabwasan. Balang sinansakay pinablin dumaringal na sayan na programa tayo early in the morning. Naimbag na bigat, naimbag na agsapa, kada kayo amin na po nga dungdunglag ti datoy nga programa tayo sapay kuma. Adda kayo iti na siya at nga kasasaad tapta nga aldaw iti Biyernes. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maingaw alamat, Oaso Radio. Salamat at saratay mga antabay at sayan na programan early in the morning. Wala ray nakakatungtong tayon malikot.
Malikot kapawil tayo kunod saya na programa Maingal Lalamot sa radyo. Pero wala mo't iraramay arom niya nakakatungtong tayo. Sikanda, balang ko. Hanggang po ka la, sa balitak, inukalda ka. Oh, you see? Dakil, dakil issue. Ingano impaliwawak lalanti, in-post ko la Facebook account ko. Officially retired as station manager. Pero ang tayo insabit, suglab tayo. Wadya tinisin siya na mamupuniti, pajab-jab. Kasay kwandaray arumat siya na pituyawan tayo. Panon tulaya sa Orlinga pulay busis mi radyo kwan. Nga pulay manangilaban. Pero, wala mo't irarami. Mabalang ko. Inukarda ka. Mabalang ko. Gapukala. Balang ko. Nanretiro ka la. So, ipapalapag ko lamot. Ipapalino ko lamot siya, Nakaukula na mo'y malibur-liburak ni. Tamang kurti si kulak mo't at saray mayor. So, saray opisyali siya. Ibagak yan nanretiro akla. Nako, Sige, habang wadtan ni Ratay Marlang ya issue, wadjatini ad sayan radyo. Pero wala ray aga na gusto o tayo makapan na tatalusan ad saratay harumirang pulisiya at nayarin baka jad arum ya stasyon supakarin nila nyo ayulatan aray manunan impormasyon na balita. Inosente si Duterte Kuanan Kaufman may bugado dan Tatay Digong Diman at ICC ay Diman at Hague bibistaan sa bitlan na kaso niyang kapoy na iparungtal daya ebidensya. Yang kadiman at sa may rally na hig, wala nire untutumbok. Wala pupundo ang damo. Paano na makaulan ni Diman? Man-disguise. Imbaga to nimbakyak na Diyos. Talaga, Okay, sige. Sa National Unity Party agaumbuto od sa tay impeachment ng Vice President Sara Duterte. Ayan agaw na Biyernes unsabira supigaran na kaalyado ng BP Sara jad syudad tayon Dagupan. Jad syudad tayo. Dauluan nitan ng Mike Defensor tan pigaran na kabiyangan na saray Solid Sara Solid North Sara unsabira at sayan agaw ditan at Silverius Restaurant. Wala ray pituyawan damot lagi ran na kabiyangan na BP Sara supporters. Dauluan nitan na team ng Mike Defensor. Amaya-amaya bisitan unsabimot natan at luyag tayong Pangasinan Secretary Vince Dizon. Ulamot ditan at Rosales ditan at Carmen.
tan saray kabyangan na Department of Health aray atagay opisyal na Department of Health so posible met ya unsabi sayan na agaw ditan balay na mapandan. Jadsayan agaw at sikatuya so pan Lucas at satay R1MC Mapandan Bukas Center. Mapandan Bukas Center. Aya at komplementary na satay kabyangan na community hospital o singa kaantabay na satay community hospital at ati gagimira ditan baloy na Mapandan. So aya opening na R1MC Region 1 Medical Center Mapandan Bukas Center ditan at Barangay Torres balay na Mapandan. Saray posible ya bisita at bumbong kuya programa at atay gagimira saray posible na unsabi bisita Congresswoman Rachel Arenas, Governor Ramon Gico, si Vice Mayor o Vice Governor Lambino, siyempre ditan bali na Mapandan si Mayor Carl Christian Biga, Doktora Paula Paz si Junco, sa Regional Director, si Secretary Ted Herbosa bilang guest of honor and speaker, si Dr. Glenn Matthew Bagao, Undersecretary of Health, Area 1 North and Central Luzon, tan si Dr. Director Joseph Roland Mejia. Awatan unsabira radtan balay na Mapandan Barangay Torres yaritan at Lucas Anyaso Abitla Center mi antabayanan lamutan ang tulong lang lamang satay kabyangan na satay kabyangan na satay community hospital ditan Mapandan. Wala may anapong kudya ay meaning to may bukas atay bukas at ati gagimira bagong urgent care and ambulatory service. Okay, bagong urgent care and ambulatory service bukas center yatatawag ng datan balay na Mapandan. Nani dalat tayo ratay kaarumantutan na impormasyon balita niliramat satay ipalutnog ya dialysis center Bitlan Baloy. Walang tilay 25 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Wadyan nilay karuman niran impormasyon na balita kasumpalan na pakabat malalapod saray manangan tabay. Ang
Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Back Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Binib-iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Paulinimen. Mabisa ang Paulinimen, ay sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Paulinimen, at Paulinimen. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. It's not magic, wag mag-panic. Dahil may hulog at isip, slow and fast hinagaan. Bouncing fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay, sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa'yo. Shopping kaligaan, shopping kaliganda. Magaan ang buhay, sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlako at #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy suki, manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon sa walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan ya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jet Downtown at Syudad na Daguban.
Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Julita Kilantan, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Pasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS TWIZ. Early in the morning. Good morning, Saray avid viewers tayo, Carlito Bandong, Abi Rodas, Gigi Gamboa, Remedios Karamat, haramay mam-birthday natan, wala ray mam-birthday natan. Happy birthday kay Raisin Karamat Ditan at Barangay Salisay. Rodolfo Fernandez. Kay shout out daw sa Central Dynamic Eagles Club ng KSA. And happy third year anniversary Riyadh Dynamic Eagles Club. Preciosa de la Cruz, Jima Sibayan Busto, si Charito Lumibaw, Nardo Tibay, Celia Murante, Aldo Gomez, alias Max Hidromia Maakar, Ramil Velasquez, Jolens Antipolo. Happy birthday kuno ada kinan Franco Casilang, Lynn Coronel Jimmy Atorio,
Marlon Rosal, Maxi Soles, Joey Mendoza Daroy, Ditan da Amerika, Dukailay bakasyon mo Juliet Ballesteros, Ditan da Malabago Calasiao, Kaibalagtan si Gomer, si Ariel Laja, Romulo Fernandez, Jan Kalimlim, Estrella Calmino, Bads Vidal, Ferdinand Perez, tan si Ryan Jane Soriano Reyes, itan ed Isla di Putin, Lingayen Pangasinan, and Master Sarlo. Okay? Napapansin nyo at ating gagimira, in every nook and corner, jada syudad tayo na Dagupan, halos bawat kanto, napapansin nyo iraratay kapulisan, di ba? Wala ra, itay wadtan iraratay pupulis, bawat kanto, di man kanto, di man Mayumbo Perez MH Del Pilar, jad Singer bus station, wala ray police ditan. Ja traffic post number 1, wala ray nanang mumot ya police ditan. Jad Rizal intersection, wala ray nanang muya police ditan. Arellano, wadtan iray pulis. Kumaminsan, makaisturbod traffic, aking panyo. Mangkandak ira na checkpoint, di man miswod arapan. Na Region 1 Medical Center, ya masyadong busy. Street itan. Wala umpaway, di man ad Region 1 Medical Center, wala manlapo ad bunuan niya, wala tag traffic post number 1, wala manlapo traffic post number 1 niya, wala pabunuan. Busy street, di man iramang kakandak, nasatay checkpoint, hanggang jud arapan na barangay hall, di tan iramang kakandak, nasaratay checkpoint. Agaramang kandak na checkpoint at saramay strategic area, yan nayarin exit point, nasaratay luluganan. Ang gamanuntan, sige. Okay labat itan so gagawin na police visibility. Anto tay police visibility atan at sakitan niya strategic physical presence na saray uniform officers. Nanang yura bilang irarata niya manpupot patrol, mobile patrol or bicycle patrol. Sa purpose tutan is to deter crime, boost public confidence, and ensure rapid response within 5 minutes ad sakaya insidente. Unak turaraya si crime prevention tool by increasing the perceived risk for violators and providing a sense of safety to citizen. Bali-bali purpose to, Bali-bali at ate gagimira. So abitlan gagimtan na satay police visibility. Manaktutan bilang crime prevention tool. No, siyempre, no, nananang mura ratay police ditan, manunot kay mamimpulo o dapat manunot ka no kasi nagawa kay krimen o dino ande kanyan na deter so ontalaran na planom yamanggawa na abitlan krimen marakep ya kwantila lang wala marakep pero nang nyo apansin nyo mat at ate gagimira
pansinin tayo. Anto tay purpose tuta na so police presence atalanti sa police presence yan anang nang muraratan ya law enforcers at sararatay specific locations to deter criminal activities provide na rapid response at sararatay emergency calls or incidents ya within 5 minutes kwanda at unsa bilara diman at kagawaan na krimen. Bali-bali wa marakirakot pero nang ninyo araratan niya pupulis siya wadtan ira at saratan niya pasanda in every nook and corner nanang ninyo tan they are not alert kabaluyan aliwaran alerto anti gagawin da akayurong ira mambrabraw si cellphone man iskan ira itan ada saratay cellphone da walay man chat walay man titix walay nanti babantayan da itan cellphone so they are not alert aliwaran alerto diba paano ito na ano no sikara so may kinan na sarate kriminal nga pula gara makalaban na tampol di ba while it is true that they are visible kailangan at sararaya alertumot irakumon pansin nyo nunayari picture yu video yu raingan they are lumping in one area sa police visibility, marakuptan na strategy at ate gagimira for a safer neighborhood. Yatatawagan tayo. Araratan at strategic interventions in crime prevention. Pero no wadtang kamot siya aliwakan atintib. Wadtang kamot labat siya akayurong mansi cellphone. Ano mo hindi, napadalan mo na may criminals ang mulanta at yun very noses di madala nila ang gagawa rin krimen. Kanya dapat kumun alertumet irarayan na kapulisan tayo. Nisama, nanunutan ko ni si dati na provincial director, si former governor and congressman Amado Espino Jr. Tanan si katoso ng provincial director dya at luyag tayo na Pangasinan na Philippine National Police no agka-alerto wala ni may kagawon tutan at unla at sararatay police station at oras na labi mga alas 2 na palbangon sasabi at police station. Siyempre, wala rin nasabi to kabiyangan na police station yan na ugip katagay so salida sa may swivel chair da akapatong adlamisaan aling ning to asabi-sabihan to raratan paano to kanto no nirid da kayo dyan pinapaltog da kayo namin di nakatikila kanto nasama mat panaon ng Colonel Ablang ano nadalanto ka sararatay post mo may kulay pasin mo singa bilbilan traffic enforcer ka watang ka traffic line traffic intersection ditanad traffic lights wamang ka katambay man mamakang ka ice cream man sisigarilyo ka si Colonel Ablang ng saman wala na sabi tununtan ipapuntod da sangin nang tigagawa mo naman na mamakang ka ice cream sige isubuto namin ng sangin nang sisigarilyo ka ipakantod si kaman sa gabay to alerto alerto ka dapat tanggapi gunggunam visible ditan nuwad tang kamot lamlamang akayurong araratay
Araratay technologies enhance your browsing experiences and anto kamalatan. Kailangan analyze mo namin ano anto raratay sitwasyon. Si katuta na tatay kagimira so purpose to tay police visibility piano na deter so criminality. Aliwan na balog sa pakatulong na sararatay teknolohiya yung singasayay cellphone nang mabalot ang turaratan so napangamitan mo ed marakip ya bagay aliwan singa wamang ka kayurong ed samay pwistom pansin nyo jad Rizal pansin nyo ditan ed Perez pansin nyo jad basta na nang ninyo raratan niya kapulisan, they are visible, they are visible. Pero hindi gagawin da. School. Man kikin da cellphone. Aliwan say ma-focus da at jad saray totoo. Paano mo lang lamang yan na dito sa kriminalidad sa tanay. Musa na sa atensyon mo. Kailangan ipalik na yu ya sa may presence yu talagang nanang natutuo ya walay alof mo't ira walay aman alanganin ira nan tumambilbilang so kakanunutan daya gawaan eduntan irang klasin katuya at ati gagimira so napapansin tayo so we are calling our provincial director Colonel Merculio si city director nang nyo iraratay wadtan nila no anturarayad no training nila ba't iraratan sang kanang na mayamay problema buhol-buhol ya traffic tagmut irang gano unalalay at sari kabyangan na public order and safety office ya tamut iran di are lumping in one area matraffic pero na dagdakal sa puso personnel matraffic akin atip-tipon mut ira at sa kaya area nako reaction. Good morning, Idol. Maganda. Meron police visibility pero mga naka-standby sa per station nila dyan sa every corner. Makikita mo nakaupo na nagtitiks lang naman sila. Kahit dyan sa corner ng Burgos Pires, may driving school sa corner. Mga sasakyan nila nakapark sa mismong corner. Pinapabayaan lang. Nakapark. Nagkukos ng traffic para wala sa kanila ang driving school na di nila alam ang batas kwanto nitan katumi ibabagatay lang di must be alert kailangan alerto ka nanture nanunong ng muda niya singa violation singa traffic asistian mula iraratay kabyangan na puso wala nanunong ng mo banom aliwan may wamang kalabat para ka na lang istat po dan gumagalaw ka nga pero yung isip mo iba naman lumilipad tigunggo na tutan baka naman sobrang pagod kaya inaantok o kaya tinatamad o kaya madaling mapagod dahil mataas ang kanilang blood pressure o mataas ang kanilang blood sugar. Huwag kayong mag-alala, may remedyo po tayo dyan. Mag-take kayo ng Pau de Arco capsule para mapanormal ang inyong blood pressure at blood sugar, maalis lahat ang toxic at virus sa katawan ninyo at magiging normal lahat dahil itong Pau de Arco capsule ay isang immune system booster. At kung kayo naman ay pagod,
masakit ang mga katawan, rheuma, arthritis, pangangalay at ano pa man na inyong karamdaman, o magpahid lang kayo ng Pauliniment. Mararamdaman ang agad na ginhawa dahil nanunuot hanggang kalamnan. Mararamdaman mo yan dahil sa taglay nitong Sikap Mo Extract. Kaya walang aw sa pau. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may Sikap Mo Extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Naku, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Extra magic, wag mag-panic. Dahil may hulugan, easy tone and fast pinagaan. Bouncing fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lahat sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magkaandang buhay! Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakakaapekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. Fourth stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi mayroon akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na mayroong ikarma daw
destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakatake ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello Right Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Para sa ating kalikasan, iwasan na ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sintelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Eksakto alas 7 so oras tayo.
patuloy ni na programa tayo early in the morning. Kaya ba yun siya? So, amigo your one and only. Say kabusol na saray trolls. Kabusol na saray matatakaw balasubas eda gobyerno. Inarubalat na saray nalalamas tan mananisya eda katuan. Good morning, Adkinan Sergeant Mark J. Calderon. Bawat segundo may Armando Ditan ed kanawalan Bimalay, si Nilda Peralta, Panod Quinto Marites Soriano, JC Migallon, Marisa Migallon, Bilin Bowley, Oscar Dolormente, si JC Migallon, waman niya mo Florida, USA. Si Yong Regidor na Intramuros City of Dagupan, and si former Barangay Captain Danny Caras. Aray Pamilya Llamas, Ditan ed Mangin, Macho, Bobby, kangaranan mo na yung Engineer Bobby Llamas, ha? Tan si Nora Llamas, Opring Llamas. Javier RJ, Haring Noel, ang si Maring Merly Lomboy, Nelda Peralta, si Mr. Bin Joby, Mang Ben Hobillanos, Rafael Mangalyag Jr., Deli Norsagaray, Leo Rosario, Ron Tandok, si Buds Aricatu Vidal, si Jorge De Vera, Frank Azurin, Glory Sanchez Maramba, Melba Clores Serna, Dio Valdez, Ernesto Musada. Napulyon nating lahat, napulyon ko, tan si Marites Silang Ditan at Winnipeg, Canada, tan si Mario Pascua. Walang tilay, taluran na minutos, kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Nitanod baloy na mapandan, impalapag ng Mayor Carl Christian Biga, so plano na pangilutnog na sakaya dialysis center Dabitlan na baloy. Yaaya at punduan, malapot sa tay almuon na popularity contest na pista na mapandan kada bulan na Marso at wala tay Mrs. Mapandan International. Ipalitnag sa posibilidad at sa kaya pribadong dalin ya donasyon na pamilya ng Mayor Carl Christian Biga. Ya aya at kaabay mo't lamlamang nasatay bukas center na rural health unit ya si katuya so inaguraan natan niya agaw itan so bukas center atay abitla ya ipaalagay ya dialysis center at walay sukat da ipalitnagitan at 220 metro kwadrado tan walaan na 12 ya dialysis machine. Unong kinan na Mayor Biga, gagamta na saya ya proyekto ya tulungan suntalan undarakal na saray pasyentin mangkakaukulan na dialysis
jad Pangasinan at kwanto amayamay residente na mapandan. So nakaukulan nin biyahe pabalik-balik o papawil-pawil mga mamipat at kada simba uladya at Mangaldan uladya at Region 1 Medical Center yan at say LGU mapandan sa uliubatla at saratay gastusan at transportasyon. Jad silong na ginawan memorandum of agreement sa supplier sumangitor na sa makina tan operator tunya at loob na sampluran taon tan transfer so untalan ownership na sararatan niya dialysis machine at local government kasumpalan na samploy taon. Kabyangan tutan so wala ray regulasyon ya palit sa makina at salatan at mikadwan taon na abitlan operasyon. Inyaron ni na abitlan mayor ya susumpalan labatla so untalan kaukulan tapiano direktaya pamproseso na saray claims na PhilHealth tapian agla mangipaway na sariling kwarta irarayay kwalipikadon na pasyente mampapadialysis. Ilaluan ya ungga pula su construction kasumpalan na pista na bali na mapandan tan posible na aya at na-expand ni so pasilidad at arapan dipindila at idarakal na sararatan niya pasyente. So ayan bulan na Marso at mansilibra na piyesta so baloy na mapandan wala atati gagimira so popularity contest sa gawon nitan Mrs. Mapandan International aramay tagadtan eda mapandan niya manaayam la eda abroad o tatrabaho da abroad hinga wala rad rumabansa unsabirad tan niya may pista tandiman at piliin no sipa sumagmaliw ya Mrs. Mapandan International aya at panamaglimot na sa tay popularity contest. May napalusanatan ya pundo diman no pigara suna almo da satan sikato so initial ya pundon na pangilitneg na sa tay building na bitlan dialysis center. Walalara ya katungtong iran supplier walalay memorandum of agreement daratan ya labindwa ya dialysis machine ya araya at ipakurang na bitlan supplier kaiba mutla iraramay operators tuntan and after 10 years isang da i-turn over at local government unit. So kabay ito ni baga build, operate, and transfer scheme sugawoon dadtan kabalo yan. So ajad the first 10 years ay supplier tan say kabyangan na LGU aman siyempre minabangmot nila tanay supplier ya iturdamot iraratan niya machine kailangan damot mga pare maintenance damot lagi sararata na machine and then naani pakurang la nasay local government kasumpalan niya na i-train iraratay wadta nira ya personnel yun pan operate na satan niya dialysis machine. Tajad luyag na Pangasinan o jad bansan Pilipinas number 4 so Pangasinan nakarakol yaman sa suffer nasatay CKD chronic kidney disease agtilatan pangkalawan ta siyempre sa produkto tayo dya luyag na Pangasinan asin asin natati gagimira sigatutan usakay maksila pakalaan na satay chronic kidney disease o dino ayay sakit at
kidney. Maasin so panangan tayo dya. Pang-asinan. Mahirap ha, anto tayo dialysis. Atay dialysis at sakitan niya pamaakaran medical man silbin artificial na bato o kidney tapian linisunto so dala ikalon iraramay sobrang likido ikalon iraramay toksin na sararamay bato at agla unggagana na maayo so walaan like kidney failure amalay dialysis machine si katulatan so mansilbi artificial yakidnim si katulatan so manlinis na samay dalam numambilan walay CKD o chronic kidney disease or acute kidney injury at undo ko ini so bilay at ating igagimira na sararatan niya walang mansasaper na satay chronic kidney disease. Anto so gagamtan nasatan ya bitlan dialysis pansinsyaon ya balansi sa chemical na katawan o lamalaman at sinasatay potassium tan sodium bawasan so untala ya panmanas na lamalaman jad panamaglay nasatay ikaw saratay sobra-sobran danom. Ta siyempre no, sobra matlay dante ularag tayo at ato'y gagimira namanas tayo atay hemodialysis yung gagamay at makina nabitlan na filter o sikatoy man filter dialyzer tapian linisin iraratay dala laman tayo at ata na tato'y gagimira no aglang papangsyon itay kidnim aya so untulong ayay dialysis duaratan niya klase hemodialysis tan peritoneal dialysis atan naringil kayo tan ipaliwawa at sika tayo nabuwas ng Dr. Glenn Soriano na Ikarma Health Option 13 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan iparingil kumot ni may ginawa ng pituyaw nasari managpalapag kinan Mayor Carl Christian Biga na bali na mapandan kasumpalan ni napakabat malalapod saray manangantabay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Time. It is now 7:14. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% na bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Veneranda Escabas
6 na po at 4 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218. Sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Magandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Sandari Batulao. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo, walang pilay 20 minutos kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Halos sa Amin Lawarin Municipal Mayor sa kanunutan niya gawon ng proyekto natan at ay dialysis center. Ditadbali na kalasyaw. Wala mutla.
siguro within this month higa pumutlatan so panggawa na satay dialysis center walamot sulabindwa ya dialysis machine yaon sabitan eda baloy na Kalasyaw ta nakakasyan tumot ng Mayor Patrick Karamat iraratay constituents to no singa si kato at maliliber eda kabarangayan ta si kato mismo ulag barangay kakabatan to ng turaratay problema ed barangay ya inapantumot na malaknaba na solusyon Jada panggagawa to na sata na programa to bringing the government closer to the people. Ya mitutuyaw da barangay. Nakakabatan to ya dakdakil met manaya sumansa suffer. Nasatay chronic kidney disease or walaray kidney failure da. Ditan da sararatay constituents to da Kalasyaw. Nanyan nakasyan tumutira yung biyahe Dagupan at R1MC ditan at Provincial Hospital at San Carlos City Yaraya pabalik-balik Mamitlo at Sakisimba ang sakit latan at ay Mamitlo kaya mampadialysis at Sakisimba tan-atan at lifetime itan at ati gagimirag to kamot paabigan nagayengan talagan uputun to susibing sumutan uputun ti kwartamtan so mampa dialysis kanyan iwas-iwasan tayo at ati gagimira kanyan na kailangan nyo so mampa-check up met mampa-check up ang gano twice a year kaya ano na monitor yun ang turaratan taare silent kinirara silent killer agmunalikas hanggang nagkamang pa-check up ay hanggang po kanyan nanunong mo bantayan mo say creatinine natagtagay sa creatinine or mampapapaway kalay protein dakulitan kanyan kada mampo-programa ay Dr. Glenn Soriano dyan Ikarma Health Option i-explicatuya nilira at satay peritoneal dialysis hemodialysis no anto su kindaratan pangsyon daratan pero number one aside at samay ang sakit su gastos balag su gastos yung sakit su lamalaman mumad nakdakalaray amigo tayo ditan niya mampapadialysis sa tatong gagimira mamitlo ada sa kisimba imagine mutan no pigaray gastusan mo ada sa kisimba walay PhilHealth pero malagmat mo so ba katulong to itan ay may man sa may sakit dayalik na umoy di ba so kabatan tayo pituyawan nasare managpalapag si Mayor Carl Biga na mapandan nilirat satan niya plano mo pangilitnag na satay dialysis sa center Dabitlan Baloy tanpunduan niya malapod samay proceeds na popularity contest at satay Mrs. Mapandan International at sa bulan na Marso at the Fiesta Celebration na Bitlan Baday. Okay na, ready na tayo. Hi Edwin, go ahead. Bakit walang sound? Interview namin yan Dalawa lang kami nagtatanong dyan. Kasabay nito kasi yung presentation ng mga Team Biga, hararamay cyclist at ati gagimilaya misali sayay tour. Walang sound? Aning nangyari? Good morning at Kainan Rosalina Aquino,
si Estela Kides dita Barangay Kalmay, Ilocano. Nagiti Navarro family dita Kalmay, Ilocano, nimbag nagsapa kada kayo amin na po. Flor Calpo, Nicknock Tolentino, Ray Martin Espinoza, Renato Jubillanos, Benedict Dumayas, BDO, Benedict Dumayas only. Si Marshall, 4 of 18 Marines were not members. Majority discharged dishonorably. Sige. Mamaya, iano rin natin yan dahil naglabas na sila ng affidavit. Marilu Tersinyo, ditaan da Amerika, ilunugay turay kasyudadan to ja da Dagupan, Mother Helen Bernardo, Madam Melinda Shapno, Miriam Dasig Bulataw, Cristina Ocampo, and Pat Molinaong. Ba 27 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan, wala rin talaga kay Edwin. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning, kay Bainisin siya, so amigo your one and only, Sayan Agaw, unsabi, si Secretary Dison ditan ed Carmen Rosales o inariapasan may laon to ditan basta ditan ed party ditan ed kolay Carmen nakaptula may details to ya yung forward dat siya met katatiga gimira sige taana pong kudya ay. Good morning ed Kinan Madam Lani Bautista Paragas ditan ed Baloy na Malasiki, si Madam Ritz Barroso ditan ed Tambak and Mangin respectively, si Lawrence Palma, Rolly Bacus Laportisa, Cesar de Muñoz, Vice Mayor Edgar Maminta ditan ed Bimmalay. O Vice, unsa biraraya ay Sara Solid North Sara Duterte supporters. Walay pantutuyaw daditan ed Silverius Restaurant ed oras na alas 11 natan niya agaw. Aon sa bira sa grupo ng Mike Defensor. Okay, naayos la na naka-Edwin Inong may video interview o da kinan Mayor Calbiga dengan tayo tatiga gimira si papalapag to niliran sa tay pangilit na dialysis center Bitlan Baloy. Actually, so apat po na increased numbers of patients, dialysis patients. Kaya naisip na natin, including ako po mismo naka-witness kasi we already provided rescue vehicles para po sa kada barangay. At yan po ay hindi humihinto na naghahatid sundo ng mga pasyente. 3 times a week, meron po
minabuti natin na what if magdala na lang tayo ng magbutak ng sariling dialysis center in Papandan to cater primarily yung mga constituents natin. And also, it is also open to other municipalities. Is that free, kausap na rin po namin yung supplier, diretso po nilang ipaprocess ito sa PhilHealth para po wala nang gagastusin ng ating mga kababayan. So, i-reimburse na lang po sa PhilHealth. So, wala pong gagastusin ang patient po. Mga ilang machine po yun? Initially po, we are proposing 12 upuan. So, ang pagpunod kasi is 1:20 square meter, 1 seat. Dapat may area na 20 square meter. So, I think yung lote po ng pamilya ay consisting of 200 plus, almost 300 square meter. Kaya, iuuna po natin and pwede na lang i-expand later on. Okay. Marakap ay computer tayo na niman wala may video na Mayor Carl. Ang gapoy sound, natang wala sound, nga po may video. Okay, pakiano mo na lang, kay Edwin. Pero malinaw may papaliwawa na Mayor Carl Christian Nabiga, ayalanti, si gagawin na LGU hatid sundo at sararatay pasyente awitin at saray hospital mampapadialysis. Mamitlo ada sa kisimbara rata niya mampapadialysis. Nakasi ang tumatira pasyente jag kapoy na mutla mambiyabiyahe kanyan sinsala kan to mangil nagtila na dialysis center ditan Bitlan na Baloy. Kanyan labindwatan niya makina dialysis machine initial ita na tati gagimira wala mutlaray supplier katungtungda nilira da satan sa ipampalagay na sa atay building at panlusaan sa pundo malapod saya sa popularity contest na Mrs. Mapandan International. Bali na kala siya untan tumat inernira kasi aron mapasan jaya mangilulot na gira na saratay dialysis center mamabli sa mampadialysis. Dati-rati may office of the vice president. Dati-rati walay ibatanda dito mangiitor ira ng mga 20,000 pesos singa suporta tulong sararatay watan ira mansasakit na satay chronic kidney disease. Pero antay mutla lapod politika inakalanda na sa budget inislasda sa budget na Office of the Vice President kanyan halos timunda o bakanga pulaman financial support iiter na Office of the Vice President lalula sararaya su mansasakit na CKD kabaloyan. Sa ikwanan Nida Montares Obispo at San Carlos City kwanto walay dialysis center. Actually nan panahon nan dating na Gobernador Amado Espino or si Pogi Espino walay inkargadatan dialysis center at provincial hospital. Walamot so singa inyarom nan apo Gobernador
gikumot ditan, saratay dialysis machine ditan. Wala mo dyan syudad na Ordaneta. Halos amin la lawari ay syudad. Dagupan labat ni, so angga po lagi. Dahil siyempre yung dipindilad tanay at R1 MC tan, may mo dyan private hospital sa walay dialysis center damat o dialysis machine da. Okay, naayos tula ng ka-Edwin. May audio tan video. Pero good morning, Kinan Lita Santos, Madam Teresa Cornel, happy birthday kinan amigo Kabsat Franco Casilang. minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan panang ipatuloy ni na programa to yun early in the morning. Naman bilang kayo ay overthinking, magsulat-sulat dyan o kayo ay pagod, matulog. Kung kayo na-stress, maglakad-lakad. Kung kayo tinatamad, mag-reduce ng screen time. Kung kayo ay anxious, kailangan mag-meditate o magdasal. Kung kayo'y malungkot, mag-exercise. At kung kayo'y nagagalit, makinig lang sa early in the morning. Makala kayo na inspirasyon, aliwang konsumisyon, tan alta presyon. Kung kayo'y may body pain, mag-massage lang ng Pau Liniment with Sikap Mo Extract. Dahil sa Pau Liniment, walang aw sa Pau. at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste
toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Good morning, Edkin Engineer O.J. Cornel Bentinilla, Ana Pidlawan, then Professor Edel Robinol Abalos. Naimbag nagsapa, kada kayo amin na po. O, sapay kumada, kayo tinasya at nga kasasaad, taptangal daw, iti biyernes. Only in the morning. Ulatilad balita nasyonal. Sa kabiyangan na National Unity Party, aga umbuto sa tay impeachment case ng Vice President Sara Duterte. Ulitin ko lang mata. Araratay Sara o BP Sara supporters unsa biray grupo na Sara supporters malapod Metro Manila, malapod Arumapasen, ulara dyan syudad tayong dagupan ditan ed Silverios na ani ed oras na alas 11 na kabwasan. Kung sabi pangidaulo ditan ng Mike Defensor, I think former Congressman Mike Defensor. Kanyan nasambut mo't lagi pituyawan ng Don Ramon Bautista iray BP Sara supporters ni Tan ed Silverios. Pero impasingayo la na National Unity Party ya agara umbuto at satay impeachment case laban ed kinon Vice President Sara no angga po kwanda so naipresentan balo ya matibay ya ebidensya kontra satan ya bitlan impeachment. Si inyo po Secretary General Reginald Velasco so ang ipalapag ya sa issue at rehas walang bagong issue at alamay impilda ya datin impeachment ya aya at
Agmet inapruba nita na tati gagimirangad ka Korte Suprema. Ibabagay numambilang wala ray baloy ebidensya at nayari pero sa kwandalante at hangga pumat sunananang ng daya baloy ebidensya at satan niya impeachment complaint kanyan aga umbutos iray kabyangan na kongresistan miyembro na satay National Unity Party. Say unaalagay ditan yasing mangidada ulo presidente da at si Deputy Speaker na First District na Antipolo Ronaldo Puno. Noangga po kanda so na ipresenta daya balot ang matibay ebidensya laban at kinin BP Sara at mas marakdakit pla na mampukos tila batla eda kongreso tan arumnin isyo eda bansa. Gamanuntan sa National Unity Party at lukas para sa evaluation na saray balon ebidensya yanayarin umpaway taan aralon iraratan no kasi walay merito kaakibat na satay konstitusyon tan na panuntunan naloy unong adkinan Congressman Puno Inyupi President. Kabyangan tuta na Tatay Gagimira at agdala ilaloan sa pamilya na Duterte. Agdala ilaloan niya makapawilja ya mabilay at bansan na Pilipinas. Diman aka-detain at The Hague ya manaalagar na sa trial for crimes against humanity at International Criminal Court. Sa ibabaga ng Vice President Sara Duterte, agmila ilaloan niya aya at naisumpot ni Dia at bansa tayo na Pilipinas ya mabilay. We are no longer looking at the chances of the former president coming home. We're no longer talking about that. Sa pamilya ko no na Duterte agdalatan pantutungtungan no kasi makapawil ni Dia na isumpot na ni Dia si datin na presidente Tatay Digong. Yawatan at International Criminal Court Headquarters demanded Hague. So dead or alive aya Tatay Gagimira puntos nin siya ng BP Sara mas lalo na naisumpot mo dyan inatay at amay-amay nin siya manangarod kinanda datin Presidente Duterte di man labatla at Hague amay-amay iraya waman iraya man rarali ikikuruda ya pasumputin la bring Tatay Digong home. Pero may kwantayolante mas ambulat no insumput datan niya inatoy simpre sa simpatiya na totoo kawatan ni so panangaro na bitlan na marakelya Pilipino ada kinan Tatay Digong. Pero agdala ilaluan nitan na pamilya Duterte ya makasumput ni bansan Pilipinas ya mabilay.
Jamot at saratay isyo na 18 na Marines na expose at satay alamat ng Malita. Grabe ang alamat ng Malita. Atay Malita ya napno nasay kwarta. Papaimbestigan nitan nan Senador Amy Marcos itay babagan money delivery scheme ya ginawa ya kasangkutan na saray datin military personnel ya konektado at kinan datin na Congressman Saldico. Judge Senate Resolution number 317 ng Senador Amy Marcos at watan ya imbestigaan itay ipapalapag nasaray ay Marines dating sundalo na Marines niliramat at satay kooperasyon na pigaran opisyal na gobyerno at International Criminal Court wala ko na kwartan ginastos at satan tapian nakidnap si dating na Presidente Duterte. Wala laray mga kansyon na tati gagimira, di ba? Mangipapaway mutla na affidavit iray kabyangan na 18 Marines ya araya at kaiba ng Attorney Libito Baligod abogado na saray 18 ya datin marino ya sundalo ya araya kuno at ng Silvin Bagman tan security aid ng datin Congressman Saldico ya araya sa manaawit na sararatay bilyon-bilyon niya kantidad na kwarta ya hindi deliver at masulok ya 30 ya opisyalis na gobyerno tan na politiko. Jad 36 ya piligon affidavit kinaraw na baligod at ombudsman ya imbestigaan iraratan ya paratang ya posibleng araraya at simumlang Republic Act number 2019 or anti-graft law tan Republic Act 6710 or 6713 ethical standard for government officials and employees. Akakargad affidavit na samay 18 ya dati na Marines na sundalo ya empleyado ng Saldico so sikaray mandi-deliver na saratay mali-malita ya kwarta ya unabot at 105 billion pesos ya kantidad. Jad sinambanda ya affidavit of complaint na sararaya haratan ko ng bulton kwarta at araya at akakargad malita paper bag o dino expandable envelope ya araya enter at kaabungan opisina na sararayay imbolveran opisyal lautlad sararatay kongresista di man mismo od House of Representative tan arumiran pribadong lugar aliwan dyan abong opisina or mambanaan larad paway. Patingaran ng ombudsman Rimulya adawit saya lapukunod dyan abong to ginawa iraraman sumiting tandiman pinunduan pantutuyaw na ICC or International Criminal Court officers siya simmabi da bansa di man ira nan mimiting at abong nan Rimulya. Agnibet kuno balot itan na ituring niya verified the complaint so pinirmaan niya affidavit tapi anong mangilukas na formal proceedings. Uno
Inong kinan Assistant Ombudsman Miko Calbrano. Sada pangisampa ng baligod na saratan niya affidavit at naituring niya labat ya transmittal of affidavit taan undalan niya at saramay dokumento ya standard evaluation na process kabilang latan supandetermina na sufficiency in form and substance jurisdiction taan walaan na sa prima facie basis na sarayan aligasyon. Baka na ibasura lalamot irarayawa. Dapat patawag iraratan. Rata ni mansasalita ratate gagimira. Antoy nagungguna da bilbilang at satanay. Ipasubo da siri pamilya da. Ipasubo da siri bilay da. Antoy naalad at satan. Ya eksposida tate gagimira. Di ba? Kuy-questionan dalay credibility na sararayan na sundalo ibabagaran a discharge siraratan. Dishonorable discharge. Sige pa sirin. Dapat papawa yun na talaga. Nanti katuan-tutan. Si Kara mismo sa mga ipapalapag testimonya da. Ya si Kara mismo sunandi deliver. Baka saku bandala lamutitan. Kantabay ko technical side ka Edwin Inong talaran na nyo lang sa programa na Karambola tilak milalang wala sa balag win sa salamat at balang sinansa kay Pinablin Dumaringel Diyos tiag na po tandaan sa amigo your one and early in the morning nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama. Early in the morning. Nakikita pa ba ang